Oma pesepak bola terkenal Giovanni van Bronckhorst ini akhirnya menjadi warga negara Belanda. Walau begitu, ia tak pernah lupa identitas dirinya. Cuma bilang saya adalah sehat mandek, padahal ini sudah 60 tahun. Memang keturunan sudah warga negara Belanda, tapi itu dalam surat saja. Tapi keturunan itu bangsa Maluku, bangsa Indonesia. Ya tuh. Hatiku rindu ke sanak saudara yang ada di tanah tumpah Persis sampai di Belanda sini ada bus sudah tunggu ketorang buat naik pergi di dorang bawa di kam-kam yang jadi ketorang masuk di kam jauh. Para anggota Kenil asal Maluku dan keluarganya merasa tertipu. Mereka dijanjikan hanya sementara tinggal di Belanda, tapi ternyata tidak. Oma, pesepak bola terkenal Giovanni van Bronckhorst ini akhirnya menjadi warga negara Belanda. Walau begitu, ia tak pernah lupa identitas dirinya. Cuma bilang saya adalah negara Belanda,
Halo, selamat datang Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar hari ini bersama dengan Pak Henry Timisela sebagai narasumber kita hari ini. Hari ini Bapak Ibu semua akan dalam posisi mute layarnya, kemudian diminta menyalakan video supaya kita bisa melihat muka Bapak Ibu semua yang hadir hari ini di Zoom. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan bisa disampaikan melalui chat box yang ada di bawah. Baik, diharapkan untuk stay sampai webinar selesai karena nanti kita ada hadiah ya Pak Iwan, Pak Henry ya. Ada kuis nantinya. Ada. Ya. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Pak Iwan Muskita dari Basudara Global. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Ibu Linda. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Basudara semua, selamat pagi yang di Holland, selamat siang di Jakarta, selamat siang di Maluku, selamat sore menuju malam di Australia, selamat pagi juga di Inggris, dan tabea. Kita senang sekali bisa bersama-sama dengan Henry Timisela. It's such a privilege and honor to have you, Henry, today. It's great talk that you're gonna deliver to all of us. Suatu pembahasan yang luar biasa sekali yang kita semua akan dengarkan dari Henry. Henry is the director of the Maluku History Museum in the Netherlands. Henry adalah direktur dari Museum Maluku di Belanda. Nah, sementara ini saya mau sampaikan apa tujuan dari kita melakukan webinar ini. So what is the purpose for us to having this webinar? Well, the history is an important part of an education. Sejarah adalah bagian yang penting dari sebuah pendidikan. History shows us patterns, things to avoid and things to learn. Sejarah menunjukkan adanya suatu pola di mana kita bisa belajar dari sejarah itu atau menghindar dari sejarah itu. Show us lesson of who we really are. Menunjukkan kita pelajaran siapa kita sebenarnya. I think this is the first ever story or history that will be told to everyone in the world, especially to us, the Moluccans. Ini pertama kali akan disampaikan sejarah yang sebenarnya kepada seluruh dunia, khususnya kepada kita orang Maluku. The real story, the real history, how our brothers and sisters arrived in the Netherlands. Suatu sejarah yang betul-betul real, yang jelas, bagaimana saudara-saudara kita sampai di negeri Belanda. So we about to go into the talk or the webinar, and Henry will be talking soon. But before that, I would like the host to run the video to show everyone how our brothers and sisters traveling from Indonesia or from Java to the Netherlands. Sebelumnya kita minta untuk host menunjukkan video. Nah, ini video yang mungkin jarang sekali atau belum pernah kita lihat. Bagaimana saudara-saudara kita menuju ke Belanda dari Pulau Jawa di kapal Road Beer, di kapal yang namanya Road Beer. Dan saya persilakan Ibu Linda atau Pak Yos untuk memainkan video dari the Road Beer, dan setelah itu kita akan mendengarkan Henry Timisela. Keluar Ambon manis, kas tinggal kampung ding orang saudara. Rasa ditulang gandongin asing pas kali lawangin.
pukul ombak tak bambang di lautan. Lihat ding hati sayange Papa tak kupas pangkate. Papa beta sayang, Mama jangan marah Papa, bukan tagal Papa pun mau sio. Papa angka muka, jangan menangis. Hidup bukan cuma hari ini. Sembahyang for Tuhan, minta kuat, katung semua ada for Papa. Show Papa sayangnya. Barang kacang keluar Ambon manise, kas tinggal kampung deng orang saudara. Rasa ditulang gandonge, asik pas kali lawange. Kota Intan bawa katorang datange, tak pukul ombak tak bambang di lautan. Lihat deng hati sayange Papa tak kupas pangkate. Papa beta sayang, Mama jangan marah Papa, bukan tagal Papa pun mau sio. Papa angka muka, jangan menangis. Hidup bukan cuma hari ini. Sembahyang for Tuhan, minta kuat, katung semua ada for Papa. Show Papa, Papa beta sayang, Mama jangan marah Papa, bukan tagal Papa pun mau sio. Papa angka muka, jangan menangis. Hidup bukan cuma hari ini. Sembahyang for Tuhan, minta kuat, katung semua ada for Papa. Show Papa sayangnya. Oh sayangnya, sayangnya.
Okay, thank you. Well, today we like to emphasize that we are one family, one Maluku. Today we're going to learn the journey of our brothers and sisters, the life journey of them in the Netherlands. To learn from them, that means that we will understand them more. Kita semua adalah satu keluarga, satu Maluku. Hari ini kita sama-sama akan belajar perjalanan hidup dari saudara-saudara kita yang berada di Belanda. It's about 70,000 of them there. Sekitar 70.000 anak-anak Maluku ada di Belanda. Dengan kita mengerti bagaimana perjalanan hidup yang mereka lalui, maka kita memiliki keyakinan bisa berkata alih rasa, beta rasa, satu sagusa lempeng patah dua. When we understand them well, how they journey in life in the Netherlands, and with a strong conviction, we can say, alih rasa, beta rasa, sagusa lempeng patah dua. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, ladies and gentlemen, without further ado, I'd like you to give a warm welcome. Saya ingin semua menyambut tamu kita pada sore hari ini, Direktur dari Museum Sejarah Maluku, the Director of the Maluku History Museum in the Netherlands, our brother, Henry Timisela. Welcome to the room, Henry Timisela. Thank you, Bung Iwan. I would first of all, I would like to thank everybody who's joining in for this webinar, and I'm excited because, like Bung Iwan said, this will be, I guess, one of the first times that the story of the Maluku people in the Netherlands is being told through this way. Jadi, apa yang saya katakan, saya semangat sekali berada dalam webinar ini, dan saya berterima kasih untuk semua yang mengikuti webinar ini. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa ini mungkin yang pertama kali diceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu saudara-saudara kita menuju atau sampai di Belanda. Of course, there has been done a lot of research by researchers here in the Netherlands. I use them as a source also. I would like to mention two names. That is Professor Dr. Friedrich Stijlen. I used his sources, and Wim Manutu. I would like to thank them both from this place. And I would like to thank Basudara Maluku Global, especially Bung Iwan, Bung Jeff, and the team for giving this opportunity. Jadi tentunya semuanya ini kita akan bahas berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu
Dan saya khususnya ingin memberikan terima kasih untuk Profesor Fritz Stalen dan juga Bung Wem Manuhutu yang telah membuat penelitian-penelitian dengan apa yang nanti kita akan bahas pada sore hari ini, dan juga kepada Basudara Maluku Global, Bung Jeff Maleholo, dan Iwan, ya saya sendiri, Iwan Muskita. Yeah, that's you, Bung Iwan. So I'm going to have this webinar, and I want to zoom in on the arrival of the Moluccan people in the Netherlands. But before we do that, we have to take a look at this historical background, because it's not just like that they came. So we need to have this timeline. Bung Joshua, can you help me? Sebelum nanti saya akan memfokuskan mengenai kedatangan saudara-saudara kita ke negeri Belanda, tapi saya juga akan menarik ke belakang mengenai sejarah daripada orang-orang Maluku hingga mereka sampai ada di negeri Belanda. Yes. First of all, a little disclaimer. Due to time, I cannot speak about the whole history. So this is the timeline where we will zoom in on the relationship between Maluku and the Netherlands. Oke, saya tentunya tidak akan menarik terlalu jauh mengenai sejarah daripada orang Maluku, tapi ini adalah perjalanan waktu yang saya akan jelaskan sampai dengan orang Maluku nanti tiba di Belanda. So when we look at this timeline, we will discover that the Dutch arrived in Maluku in the year 1599. By then, the Portuguese were already there for the trade in spices. But what the Portuguese didn't manage to do, and what the Dutch did manage to do, was to control Maluku, control the Spice Islands. And one might ask, bahwa Belanda tiba di Maluku tahun 1599, tentunya Portugis sudah ada lebih dahulu di sana, dan mereka berada di sana karena adanya rempah-rempah, dan apa yang Belanda dan Portugis lakukan adalah berusaha untuk mengontrol akan rempah-rempah kita. So what is the reason why the Dutch could control Maluku and have this monopoly on the spice trade, and why did the Portuguese didn't? It's because of the Dutch were ruthless. They used a lot of violence to control the Maluku people. Oke, alasannya kenapa Belanda berhasil mengontrol Maluku, tetapi Portugis tidak, karena Belanda itu sangat kejam sekali di dalam mereka melakukan ambil alih Maluku. So in 1605, the Dutch gained the monopoly of the spice trade. That's Cengkeh dan Pala. It was theirs. Only through the Dutch you can trade the spices. Jadi tahun 1605 Belanda berhasil memonopoli akan rempah-rempah, sehingga siapapun yang akan mengambil rempah-rempah harus melalui Belanda. So we learn that the Moluccan people, or as we say, the Ambonese by then, were not. They were always resisting. We have the story that the Moluccan people were always loyal through the ages, but history learns us that there was always resistance. One of the biggest events is the Banda genocide, because the Bandanese refused to cooperate, and Jan Pieterszoon Koen brought his army and killed over 15,000 Bandanese people in 1621. Jadi kita selalu mendengar bahwa orang Maluku itu sangat loyal, tapi sebenarnya tidak begitu. Sejak awal Belanda masuk, orang Maluku selalu menentang kehadiran dari Belanda. Dan ini juga tercatat di dalam sejarah, waktu pembunuhan massal di Banda itu sekitar 15.000 orang Banda yang dibunuh di sana, dan itu dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen. Jadi jelas bahwa orang Maluku tidak menerima begitu saja atau dibilang loyal terhadap Belanda sejak awal. Mereka selalu melakukan penentangan. And another example of the Dutch ruthlessness is the Amboina massacre,
where they killed English and Portuguese and Japanese men over the space trade rivalry, and there is evidence of extreme torturing. Jadi yang contoh lainnya itu pembunuhan massal yang disebut Amboina Massacre, di mana Belanda membunuh orang-orang dari Portugis dan orang Jepang hanya karena rempah-rempah, dan ada bukti yang menunjukkan mereka menggunakan waterboarding, penyiksaan dengan sistem waterboarding yang dilakukan terhadap orang-orang Portugis dan Jepang. So if we fast forward, in 1813, the Netherlands become a kingdom. So there is this need for this Dutch Royal Army. So 1813, 1813, ini pertama kali kerajaan Belanda berdiri. Okay, Henry, can I ask you something first? Yeah, please. Okay, 1813. So they've been in Maluku since 1599. Yes. They haven't got any kingdom yet. They haven't established the kingdom yet, or the monarchy of the Dutch monarchy. No, and it was still a republic. Yeah, they established that in 1813. Isn't that because they're already robbing a lot of spices from us? It's just a question. It's robbing a lot of spices, and then they have so much money, then they start establishing the kingdom. Nah, bahasa Indonesianya kalau kita lihat dalam sejarahnya, Belanda punya kerajaan baru didirikan 1813. Sedangkan Belanda atau VOC waktu itu mulai masuk di Maluku dari 1599, jadi hampir 200 tahun mereka mengeruk kekayaan dari Maluku, sehingga dengan kekayaan itu mereka, mungkin ini pertanyaan yang ironis sekali, dari kekayaan yang Maluku mereka berhasil membangun monarki kerajaan Belanda yang sampai hari ini berdiri. Is that all right? Is that a fair question to ask, Henry? Well, that's a fair question to ask. Well, we see that the Dutch, as we say in Holland, the Gouden Eeuw, the Golden Ages, it brought a lot of wealth to the Netherlands. But also due to a lot of political situations in Europe by then, the Dutch became a kingdom. So we might say that also the wealth through the colonies contributed to that. Oke, jadi ini di Belanda selalu disebut pada tahun 1800 atau 1800-an merupakan masa kejayaan mereka. Dan dengan adanya perubahan politik di sana juga, dari hasil mereka mendapatkan kekayaan dari koloni-koloni mereka, mereka bisa membentuk atau mendirikan kerajaan Belanda. Yes, we cannot deny that the wealth that the Dutch gained was from the spice trade, and the Dutch colonization started in Maluku, and they expanded their territory. So in Maluku they started, furthermore they conquered more areas in the East Indies. Oke, jadi mereka tidak bisa menyangkal itu bahwa kekayaan mereka datangnya dari perdagangan rempah-rempah. Dan itu dimulai dari Maluku, lalu menyebar ke West Indies. East Indies, yes. East Indies, ke bagian timur Indies. So if we see the resistance of the Moluccan people, we have the example of the Patimura War, 1817, where Thomas Matulesi had his army to fight against the Dutch, and he was this anti-colonial hero. Jadi kalau kita lihat juga penolakan orang Maluku terhadap Belanda itu muncul juga di tahun 1817, di mana Kapitan Patimura melawan Belanda, melawan koloni Belanda. So I have to fast forward because later on in this webinar, I have several blocks. One is the question: why did Maluku people join the KNIL, the Koninklijk Nederlands Indisch Leger? Why did they join that army? That's one. And what are the reasons why they come to Holland? So we will. Saya akan coba membuat lebih cepat karena nantinya dalam pembahasan saya
ada pertanyaan yang paling mendasar, yaitu kenapa orang Maluku join Knil? Kenapa mereka mau menjadi tentara Belanda? Yes. So when we see in 1945, World War II, the end of World War II, and Indonesia gained their independence, there is this war, and later on in this webinar, we will zoom in on that war also, because we see Moluccan people contributing to that war, not only on the Dutch side, but also on the Indonesian side. Jadi 1945 itu ada kemerdekaan Indonesia. Nanti di dalam webinar ini juga kita akan lihat ada peperangan di mana orang-orang Maluku itu berkontribusi baik di pihak Belanda maupun juga di pihak Indonesia. So after 4 years of war, the Dutch finally recognized the Indonesian independence on December 27, 1949, the Konferensi Meja Bundar. Jadi setelah 4 tahun kemerdekaan yang Indonesia nyatakan, baru Belanda menyatakan atau mengakui kemerdekaan itu melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949. And this is also a turning point, because by then, after these decisions, the KNIL, the Dutch Royal East Indies Army, had to be dissolved, and there our story starts. Oke, inilah titik awalnya dari semua yang kita sebut tentara Belanda, karena pada saat itu tentara Belanda dibubarkan. Dan inilah mulai cerita dari orang Maluku, mulai dari sini. Yes, Bung, can we have the next slide, please? So this is the question I would like to ask, and I would like to explain. Why did the Moluccans join the KNIL, the Koninklijk Nederlands Indisch Leger? They will. Yang saya ingin tanya juga, bahwa kenapa orang Maluku ikut dalam tentara Belanda atau KNIL? In the time of the VOC, Moluccans were already in armed forces. But when the Dutch kingdom established in 1813, like I said before, the Dutch needed this army to protect. Jadi waktu VOC sampai di Maluku, itu orang Maluku sebenarnya sudah menjadi tentara, tapi tentara VOC. Lalu waktu Belanda mendirikan kerajaannya tahun 1813, di situ mereka membutuhkan tentara, yaitu tentara Maluku diminta menjadi tentara Belanda. Kerajaan Belanda. So we have to understand that in the time of the Patimura Revolt, the 1817, the Patimura War, after that, when Patimura was executed, Moluccan men were not eager to join that army. They were like, why should we join the army? Why should we be Laskar Kompania? They said, Laskar of the colonial army. Why should we do that? Oke, jadi waktu tahun 1817, di waktu perang Patimura, di mana akhirnya Kapitan Patimura dieksekusi, banyak sekali laki-laki Maluku yang pada saat itu mengatakan, kenapa kita harus ikut lagi dalam menjadi tentara koloni ini. And the Dutch, they were finding difficulties on recruiting Moluccan soldiers. For instance, in 1870, from the 30,000 people. Sorry, Bung Iwan, I would like to finish this sentence first. Sure. Yes, from the 30,000 people that exist the KNIL army, only 820 Moluccan. So that's the picture. Oke, jadi orang Belanda mengalami kesulitan untuk rekrut orang-orang Maluku pada saat itu menjadi tentara, dan ini terbukti dari 30.000 tentara, hanya 820 saja yang orang Maluku. Itu di 1870. So this KNIL army was kind of a police army. When the Aceh War started, the Dutch needed more soldiers. And they thought, well, if we need soldiers who are loyal to us. And there is this relationship between the Moluccan soldiers and the Dutch because of Christianity.
So the Dutch started recruiting them and giving them privileges. Oke, jadi waktu itu terjadi perang di Aceh, di mana Belanda membutuhkan banyak sekali tentara untuk diberangkatkan ke Aceh, dan mereka mencari siapa yang paling loyal, dan oleh karena itu mereka melihat bahwa Maluku dengan adanya udah ada hubungan dengan Belanda, dan khususnya mereka banyakkan adalah dari beragama Kristen, maka Belanda berusaha untuk terus merekrut mereka. What is the privileges that they have as the Moluccan soldiers, Henry? Yes, if What Moluccan are the privileges? soldiers, yeah, if Moluccan soldiers register for the army in that time, they would get a higher registration fee. They would get more paid. That are the privileges. Their children would get shoes where other non-Moluccans would walk barefooted. Oke, so jadi apa kelebihan dari tentara Maluku? Belanda memberikan perbedaan. Kalau tentara Maluku mereka mendapat gaji lebih besar, lalu anak-anak mereka boleh sekolah dan memakai sepatu. Is that true? Apakah benar bahwa the Moluccan soldier is the only one that can wear shoes, and other ethnic group they can join the Dutch army, but they're not allowed to wear shoes? Well, it is a fact that they got privileged, and they were called the anjing-anjing Belanda because they were very loyal to the Dutch colonizer. Oke, so ya itu oleh karena itu mereka memang disebut anjing-anjing Belanda karena mereka sangat loyal kepada Belanda sebagai tentara. But it's true, right, that they the only soldiers that can wear shoes, which the other soldiers from other ethnic group cannot wear shoes. By then, indeed. Ya, jadi mereka yang boleh pakai sepatu, yang lain nggak boleh pakai sepatu. But still, it was difficult for the Dutch to have them registered as soldiers. But due to time, Moluccan soldiers joined the army because of these privileges, of course. But in the beginning of the 20th century, a lot of other non-Moluccan soldiers, they were like, "What's happening? Why are these Ambonese soldiers, these Moluccan soldiers, why are they privileged?" So the Dutch government decided to skip those privileges. Oke, walaupun Belanda tetap sulit untuk merekrut, mengambil tentara-tentara Maluku, walaupun mereka juga diberikan banyak sekali keistimewaan. Lalu pada abad 20, tentara-tentara yang lain yang bukan orang Maluku melihat adanya perbedaan itu dan mempertanyakan akan perbedaan itu, sehingga pemerintah atau kerajaan Belanda memberhentikan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada tentara Maluku. But the image of the Dutch, the image of the Ambonese soldier of being loyal is just a sort of propaganda what the Dutch designed to persuade Moluccans to join that army. Oke, jadi pandangan yang orang selalu katakan bahwa tentara Belanda Ambon itu sangat loyal, itu hanyalah sebuah propaganda yang dibuat oleh Belanda pada saat itu untuk bisa menarik lebih banyak orang Ambon atau orang Maluku menjadi tentara mereka. So we need to understand also that in that time, there were also Moluccans who did not join that army. There were also Moluccans who resisted to join that army. So there is this amount of Moluccan soldiers joining this army. And one of the main reasons, one of the main reasons why the Dutch picked the Moluccans is not only Christianity, but it was also to balance the large number of canoe soldiers with an Islamic background. And the Dutch thought, if we choose these Christian soldiers, they are closer to us. Oke, pada saat itu juga banyak para orang-orang Maluku atau laki-laki Maluku yang tidak ikut serta menjadi tentara Belanda.
Nah, alasan salah satu alasan mengapa Belanda memilih orang-orang Maluku atau memberikan keistimewaan bagi orang-orang Maluku untuk membuat suatu keseimbangan terhadap tentara-tentara Belanda lainnya yang beragama Islam, karena dia pikir orang Maluku yang direkrut ini adalah orang-orang yang beragama Kristen, jadi supaya lebih dekat dan lebih loyal ke Belanda. So when World War II begins, and in 1942, the Japanese invade and occupy the Dutch East Indies, there is a big war, and we will find out that Moluccans are on both sides of the war. Perang Dunia Kedua, waktu Jepang mulai masuk ke Maluku, itu ada perang besar sekali, dan di situ terlihat bahwa orang Maluku ada di dua belah pihak, ada di Jepang juga ada, di pihak Belanda juga ada. Because Sukarno was already thinking about being independent, a lot of Moluccan people also had that idea. For example, in 1920, there was already Aye Pati with his Sarakat Ambon, who was also aware of the fact that these colonial powers do not belong in Indonesia or Maluku. They need to go away. Oke, jadi pada saat yang kurang lebih bersamaan, waktu itu Presiden Soekarno sudah mulai berpikir untuk memerdekakan Indonesia. Dan pada saat itu juga orang-orang Maluku pada 1920, contohnya Aye Pati dari Serikat Ambon, memiliki pemikiran yang sama bahwa orang-orang kolonial ini tidak boleh ada di Indonesia. So after the capitulation of Japan, there is this situation, 1946, there is a situation where there is in Holland we say politionele acties, in Indonesia they say agresi militer Belanda. The Dutch want to regain their colony back. And they had to use that army, the KNIL. Oke, jadi setelah Jepang mengambil alih, lalu waktu itu tahun 1946 Jepang mulai mundur karena mulai kalah Hiroshima dan Nagasaki itu, Belanda mulai mau masuk lagi yang waktu itu dikenal dengan nama agresi militer Belanda. Dan pada saat itu mereka membutuhkan kembali tentara-tentara, yaitu tentara KNIL, orang-orang Maluku. So when the Dutch came back after this war, they first went to the Moluccan to recruit Moluccan soldiers. Jadi dia kembali dan dia pergi pertama kali ke Maluku untuk merekrut, mengambil tentara-tentara orang-orang Maluku menjadi tentara. But in that time, there were also Moluccan people who were joining the TNI. Pada saat itu juga ada orang-orang Maluku yang sudah masuk Tentara Nasional Indonesia. So we have this brother war. We see Moluccans on both sides. In the TNI, there are several ethnic groups. We have orang Sulawesi, Minahasa, but there is also the Laskar Maluku within the TNI, fighting against Moluccan brothers who are joining the KNIL. Jadi di sini terjadi peperangan seperti perang saudara, the brother war, di mana di TNI kita bisa melihat ada orang-orang dari suku-suku Sulawesi dan lainnya, dan juga dari Laskar Maluku masuk di dalam TNI situ juga. Sehingga terjadi perang antara saudara orang Maluku melawan orang Maluku yang menjadi tentara Belanda. And here comes this political complex situation. Ini When we politik see, yang cukup kompleks. yes, after the transferring of the sovereignty of December 27th, 1949, when the KNIL needs to be dissolved. Oke, di waktu 27 Desember 1949, di mana KNIL itu harus dihilangkan atau dissolve, dimobilisasi. Yes, because this is the first time that the Dutch recognized the Republic Indonesia, because they did not recognize the Republic of Indonesia in 1945. Ya, inilah pertama kali
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena sebelumnya 1945 Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. So Sukarno wanted this real negara kesatuan, but at first it was a federal state. It was the Republik Indonesia Serikat. Jadi Soekarno ingin membentuk suatu negara kesatuan, tapi sebelum itu mereka terbentuk lebih dahulu adalah negara Republik Indonesia Serikat. So the Molukkan soldiers by then, they were thinking, how can we stay safe in this situation? Because during this war, there was a lot of animosity between the TNI and the Moluccans in the KNIL. So they had to find a way to stay safe, to protect themselves. Jadi ini suatu dilema sekali untuk orang-orang Maluku pada saat itu, karena banyak orang yang melihat bahwa orang Maluku itu anti TNI, tapi juga ada orang-orang Maluku yang memang sama sekali tidak ikut di dalam pasukan Belanda. Jadi ini animosity yang cukup kuat pada saat itu terhadap orang-orang Maluku, sehingga mereka harus mencari cara untuk mereka menyelamatkan diri mereka. So when Sukarno wanted this negara kesatuan, the federal states, they became part of the negara kesatuan, and on April 25th, 1950, Moluccan intellectuals and KNIL military proclaimed Republik Maluku Selatan. Jadi tahun 25 April 1950, para pemikir-pemikir Maluku dan orang-orang Maluku mendeklarasi Republik Maluku Selatan. So this was an independent state, but the TNI managed to overcome this RMS, and the RMS had this guerrilla war with Dr. Chris Sumokil till 1963 in the bushes of Seram. Jadi kekuatan dari TNI berhasil memukul Republik Maluku Selatan, tapi di bawah kepemimpinan Dr. Chris Sumokil, RMS masih terus berjuang sampai 1953. 63. So. 63. So because of this proclamation of the RMS, the Dutch were like, okay, we have to dissolve the KNIL, but there are still 4,000 soldiers waiting for demobilization. Jadi karena adanya proklamasi RMS, maka Belanda berpikir bahwa ini kita harus betul-betul bubarkan KNIL, tapi pada saat itu masih banyak orang-orang Maluku yang tergabung di dalam KNIL itu, masih di luar Maluku. Because they were outside of Maluku, they heard the news of the RMS, so they would love to be demobilized in Maluku, in their place of origin, which was their right. Oke, jadi waktu orang-orang Maluku, tentara KNIL Maluku mendengar adanya proklamasi RMS, mereka ingin untuk dimobilisasinya itu di Maluku, di tempat asal mereka, karena itu yang haknya mereka sebenarnya. And now there are two sides of the story. The Dutch, dua jenis macam cerita. The Dutch perspective on this was they gave the Moluccan people three choices. Choice one. Dari Belanda, mereka mengatakan bahwa mereka berikan orang Maluku 3 pilihan. One is you join the TNI. You leave the KNIL, you join the TNI. That's one. Pertama, Anda keluar dari KNIL dan masuk ke TNI. But that was not even a question, because there was, like I said, animosity between KNIL Moluccan soldiers and Indonesian, so that would not be a safe situation. Jadi pada saat itu bukan merupakan pilihan bagi tentara KNIL Maluku, karena ancamannya cukup kuat. Orang-orang yang bukan Maluku yang ada di TNI tidak suka dengan orang Maluku yang ada di KNIL. The second choice they gave the Moluccan people was you have to demobilize on spot. So you are now in Java, you have to demobilize there. But that was not also a question, because that was not safe.
Dan yang kedua adalah pilihannya mereka harus dimobilisasi di Jawa, di tempat di mana mereka pada saat itu berada. Dan itu juga tidak merupakan pilihan yang baik karena mereka tidak merasa aman dengan dimobilisasi di Jawa. And the third option was, we have to send you to Holland. Yang ketiga adalah kalian harus kami kirim ke Belanda. So this is a stalemate situation. This was very difficult, and the Moluccan people demanded. They said, "Well, send us to New Guinea, which by then was in Dutch hands, so we can join our brothers and sisters for fighting for the RMS." But the Dutch and the Indonesian government didn't want all those military men go to Republik Maluku Selatan. They did not want to. Jadi, ada yang meminta untuk mereka dikirim ke New Guinea karena dengan cara itu mereka bisa bergabung untuk berperang bersama-sama dengan RMS di Maluku. Tapi pemerintah Belanda dan Indonesia pada saat itu tidak menginginkan hal itu terjadi. So the Dutch said, I forgot this important delegation, the delegation Apono, in the early 50s. They came to the Netherlands and they tried to find this advice what to do best with the Moluccan people. And they advised, from the Netherlands, they advised the Maluku people, come to the Netherlands. It's the most safe option. Jadi ada delegasi yang dipimpin oleh Apono sekitar awal tahun 50-an berangkat ke Belanda dan meminta nasihat atau arahan dari Belanda apa yang mereka harus lakukan untuk para tentara-tentara Maluku yang ada di Kenil ini. Jawaban Belanda adalah yang paling aman adalah membawa mereka kembali ke Belanda. So here comes the word where Moluccan people always talk about, and that is dienstbevel, die printa, in order. So the Dutch said, if you do not follow our orders, we can fire you. So you have to follow our orders and go to the Netherlands, or you have to pick a side. So eventually they went to the Netherlands. Oke, ini di sinilah dilihat bahwa mereka mengikuti perintah atau order, dan sebagai tentara itu hal yang wajar. Dan kalau seandainya mereka tidak mematuhi perintah, maka mereka harus dikeluarkan daripada ketentaraan mereka. Jadi kalau mereka mengikuti perintah berarti mereka harus menuju ke Belanda. And so it began. The Moluccans were sent to Holland. Dan disinilah kita mulai orang Maluku mulai dikirim ke Belanda. There is this story that it was a temporary stay. One might say it was six months maximum. So many of them thought they would celebrate Hari Natal kembali di rumah. They would be back by December. So as we have seen in the previous footage, there was this enthusiastic atmosphere. Jadi mereka semua berpikir waktu mereka dikirim ke Belanda itu mereka hanya akan tinggal di Belanda selama 6 bulan. Bahkan beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka nantinya akan merayakan hari Natal kembali lagi di Ambon. Sehingga kita bisa melihat di dalam video-video yang kita lihat sebelumnya, bagaimana begitu antusiasnya tentara-tentara Maluku Kenil ini waktu mereka berangkat ke Belanda. Karena mereka berpikir hanya sementara saja. Yeah, so it would only be temporary. And you might understand that because of this proclamation of the RMS, it gave them hope to go back to a free Maluku where they could build up their own country. Jadi dengan adanya pernyataan kemerdekaan dari Republik Maluku Selatan, itu menambah lagi mereka keyakinan bahwa mereka akan kembali nanti ke Maluku dan membangun pemerintahan yang baru. So the biggest part of the Moluccan Kenil soldiers, from the 4,000 soldiers, it was predominantly Christian. 93% was Christian, 5% was Muslim, and 2% was Catholic. So that was the composition. Dari 4.000 tentara Belanda atau tentara Maluku Belanda, mayoritas itu Kristen, 93% Kristen,
5% Muslim dan 2% Katolik. That is their religious background, but we can see that this group of Maluku men and women was also a diverse group. So we have a group from Ambon Lease Seram, but there were also people from Kei, Tanimba, TNS, Aru, but also Halmahera, Ternate. Jadi datang dari berbagai macam daerah juga di Maluku. Yang banyak yang kita lihat dari Ambon, Lease, dari Kei juga ada, dari TNS, ada dari Aru, dari Halmahera, dari Ternate. Jadi semua dari bagian Maluku itu ada di dalam tentara Kenil. But we see later on that this diverse composition would also bring tension in the camps. So when we're moving on in this webinar, we're going to zoom in on the camps and the living in the camps. Oke, dari perbedaan ini juga yang memberikan suatu ada hal yang memanas di dalam kamp di mana mereka tinggal. But Henry, let me ask you a question, okay? That it's happened when you mentioned about the tension in the camp. But beforehand, there's no tension at all, even though they stay in the ship on the way to Holland, right? When they gather in Java on the way to go into the ship, when they first arrive in Holland, isn't that something that weird? And then all of a sudden, there is a tension in the camp. Isn't that something that you will think that someone that created that tension? Because I think personally, it doesn't make sense if they together all this time and then suddenly. Yeah, I understand, Bung Iwan, but you have to understand. I'll translate that first. So, Jadi kalau kita lihat bahwa dikatakan tadi oleh Henry bahwa adanya hal yang memanas yang karena perbedaan antara suku-suku dari Maluku yang tergabung di dalam tentara Belanda ini. Tapi menjadi pertanyaan adalah sewaktu mereka di dalam kapal menuju Belanda atau mereka persiapan mereka untuk berangkat ke Belanda yang berada di Jawa, bahkan waktu mereka sampai di Belanda awalnya, itu tidak ada terjadi perpecahan, tidak terjadi adanya saling memanas. Nah, pertanyaannya apakah kejadian ini diciptakan oleh tangan-tangan tak terlihat atau mereka yang tidak ingin melihat adanya kesatuan orang Maluku, karena tidak masuk akal kalau sebelumnya mereka begitu bersatu, kok tiba-tiba setelah berapa tahun mereka tercipta adanya perpecahan. Go ahead, Henry. Yeah, so one might understand when they arrived in the Netherlands, they were divided in several camps. The two biggest camps is Kamp Lunetten in Vught and Kamp Schattenberg. That's former Kamp Westerbork, where the Jews stayed during World War II before they got deported to places like Auschwitz. Jadi mereka dipecah menjadi dua tempat tinggal kamp, yaitu Kamp Lunetten di Vught dan juga di Westerbork yang belakangan namanya dirubah menjadi Schattenberg. Nah, ini adalah kamp-kamp, dulunya kamp-kamp orang Yahudi sebelum mereka dikirim untuk dibantai di Polandia, di Auschwitz. Like I said, Bung Iwan, not only Kamp Lunetten and Kamp Vught, that are the two biggest, because in Lunetten there were approximately 3,000 Moluccan people, and in Schattenberg also 3,000. And the rest of the 6,000 Moluccan people, they were divided in several smaller camps in the Netherlands. Oke, so jadi ini dua yang terbesar, 3.000 ada di Vught, di Lunetten, dan 3.000 juga ada di Schattenberg. Tapi yang 6.000 sisanya itu dipecah ke kamp-kamp kecil lainnya di Belanda. And I would like to try to answer your question about the tension. So you might understand that their stay was thought to be temporary. There is no physical evidence that the Dutch actually said 6 months or 9 months, but we just assumed that it was temporary. And the Moluccan people, they also thought it was temporary.
the suitcases were still unpacked. I have mine of my grandfather in my living room. It's still it's an object, still is an object. So we see that the temporary stay became permanent, and there is a lot of frustration. There is a lot of trauma also. So if you live together in that complex, we might understand that there is tension one way or another. Jadi perpecahan itu atau tensionnya itu terjadi karena awalnya mereka ini datang dengan berpola pikir bahwa mereka hanya sementara saja. Walaupun tidak secara tertulis Belanda menulis bahwa mereka itu hanya nanti 6 bulan atau 9 bulan, tapi tentara Maluku Kenil ini mempunyai asumsi bahwa mereka di sana hanya sementara, hanya 6 bulan saja. Nah, sehingga mereka tetap membiarkan koper-koper mereka itu tertutup, tidak dibuka, dan bahkan koper-koper itu sekarang untuk dengan anak cucunya dipakai sebagai simbol untuk mengingat bagaimana waktu itu mereka hadir di Belanda dan berpikir itu mereka hanya di sana sementara. Nah, kalau mereka telah berpikir sementara tapi ternyata tidak ada keputusan untuk mereka balik, lama-kelamaan mereka menjadi frustrasi. Dan disitulah mungkin karena hidup di antara orang-orang frustrasi, maka sangat sensitif, maka terjadilah perpecahan. The biggest point of frustration is that before arrival in the Netherlands, they all got dismissed from the army, except from the Moluccan people who joined the Marines. The soldiers from the Knil all got dismissed. So there's this big frustration, and they have their hope on their faith. So we see that the church is growing, and we see that there is the hope for the RMS. Oke, jadi yang menambah frustrasi mereka adalah di waktu mereka sampai di Belanda, mereka dibatalkan status kemiliteran mereka. So Henry, is that as soon as they arrive in Holland, as soon as they came out of that boat, their military status been cancelled, or they have to wait for certain years until their military status is cancelled? Now they got dismissed already, and they got this temporary status, Koninklijke Landmacht. They got this temporary status, but it was only for a formal way. Okay, let me explain or take the audience and imagine, ya, kita coba bayangkan. Ini adalah tentara-tentara yang menaruh loyalitas mereka, yang siap mati untuk Belanda, yang berpikir bahwa mereka hanya sementara dikirim atau ditarik ke kantor pusat atau headquarters. Dan itu terlihat sewaktu mereka keluar dari kapal, entah itu kapal kota Inten atau versi atau kapal apapun yang membawa mereka. Tadi kita lihat videonya kapal The Croat Beer, itu semua mereka keluar dengan suatu dignity, suatu wibawa, memakai seragam lengkap sebagai tentara dari Kenil. Dan I just like to take you back to the time when they came out of the boat. Even when we look at the video, we saw that how they prepared the kids. They came out with dignity. They came out of the boat with full uniform, as if they are still the soldiers, the officer of the Kenil. And imagine, as soon as they arrive, they've been told that their military status been cancelled. Dan bayangkan, sewaktu mereka turun, apa yang mereka dapatkan adalah mereka dibatalkan atau hanya diberikan status yang sementara sebagai seorang tentara. These are the people that fight and prepare to die for the Dutch, and that's how the first treatment that the Dutch did to these guys, to our brothers, when they arrive, their military status been cancelled. Inilah yang pertama kali mereka hadapi, dan mereka pada saat itu, beta yakin banyak berkecamuk di kepala mereka. What is going on? What's happening here? How come my status is cancelled? Go ahead, Henry.
And you can understand that that brings a lot of tension, that brings a lot of frustration. And the camps are very isolated too. When we focus on Kamp Schattenberg, formerly known as Kamp Westerbork, and Westerbork has this negative connotation because it's the same camp that, for instance, Anne Frank was held. But it changed the name to Schattenberg, which actually means Gunung Harta. It sounds more like a fairy tale. Oh my God. Yeah, sorry. And if we look at Kamp Schattenberg, it's very isolated. It's inside the forest, and in the picture you see one of the original barracks. It's very isolated. Several hours drive from town, public road. So the Dan young ini adalah children. salah satu camp yang di mana saudara-saudara ketorang ditaruh itu di Schattenberg. Ya, itu di tempat yang sangat terisolasi. And I was there last year, Henry, and then I went there. It's in the middle of nowhere. Tapi di sana tahun lalu, itu dari jalan utama masuk ke sampai di gerbang di mana mereka punya tempat barak-barak ini, itu bisa naik mobil mungkin 5-10 menit di tengah-tengah hutan. Dan sampai hari ini tuh tidak ada listrik di situ. Jadi waktu jam 6 sore, waktu winter tuh jam 5 udah gelap. Dan disinilah di mana Anne Frank, mungkin banyak yang sudah pernah membaca Diary of Anne Frank dari anak Yahudi itu, dia pun ditahan di Schattenberg, dan Schattenberg itu tadi Gunung Harta. Itu luar biasa sekali Belanda bisa buat begitu. Go ahead, Andrew. So in the first years in the camps, the Moluccans were not allowed to work. There was a central kitchen, but Molukkan men managed to work illegally at the local farmer. So they tried to make the best out of it. Oke, jadi untuk tahun-tahun pertama mereka tidak diperbolehkan bekerja, tapi beberapa laki-laki Maluku berhasil bekerja secara tidak resmi untuk bisa mendapatkan uang untuk keluarga mereka. How much do they get paid by the Dutch while staying in this camp? Yes, in the first years they got 3 guilders per week. And well, that was not enough because, well, there were a lot of children by then. Oke, mereka dibayar oleh pemerintah Belanda 3 guilders waktu itu per minggu, dan itu nggak cukup untuk mereka karena banyak mereka juga memiliki banyak anak. Dan Henry, looking at this barrack, right? How many people live in that barrack? Melihat dari barak ini berapa orang yang tinggal di barak itu? Well, there are barracks which contains 10 to 15 families, 4 to 5 families. It depends on how big they are, but there are multiple families in one barrack. So the privacy there was no privacy, I guess. There's no privacy, and then it's squashing all together in one barrack, begitu kecil sekali, ya. Dan melihat dari foto ini, kalau 10 orang aja tinggal, 10 keluarga, bukan 10 orang, 10 keluarga aja tinggal, itu suatu yang sangat menyiksa karena ya privasinya sama sekali nggak ada. Sorry, so you can understand also in the next slide, we'll see that there was a lot of difficulties. The weather, the Moluccans first discovered winter, snow, cold, extreme cold. If you want to get warm water, you have to get to the road and get some warm water. It were difficult times. Wow, jadi kita bisa lihat di slide ini bagaimana orang Maluku merasakan musim dingin pertama yang mereka nggak pernah rasakan itu sebelumnya. Dan untuk mendapatkan air hangat itu mereka harus berjalan jauh untuk mengambil air hangat itu. I think once they got that warm water, by the time they came back to the barrack, it will be a cold water again, right? Yeah, I guess Bung Iwan. Jauh-jauh jalan, balik lagi ke barak udah dingin juga tuh air. So that is wow.
So in the bigger context, we have to see that the Moluccan people are still in the camps till the end of the 50s. So their hope for return was still there. The luggage, the suitcases were still there, but it was just waiting. And although they told to the government and said, we want to go back, or you have to listen to us, there was this hopeless situation. Ini kalau kita lihat bagaimana banyak sekali harapan-harapan yang hilang di dalam camp ini. Sorry, Henry, we just been warned about the time that we have to go faster with the slide and everything. Okay. Only up to the fourth slide. Okay, let's pull up to the fourth slide because yeah, the Moluccan people were isolated. They were kept separate from locals. And like I said, if there is tension, there is also police confrontation. And in the second photo, you see a color photo. That means this is a photo of Kamp Lunetten in Vught. And you see that this is a camp which is renovated, but still Moluccan people live there. Jadi kalau kita lihat di dalam foto ini gimana orang-orang Maluku tuh benar-benar terisolasi. Mereka tidak pernah bercampur, berasimilasi dengan orang lain. Dan kalau terjadi ada pergerakan-pergerakan sedikit juga, semua tentara Belanda langsung turun di situ. Dan foto yang berikutnya yang berwarna itu adalah foto yang pada saat ini di mana orang Maluku masih tinggal di kamp di Vught. In die kamp Vught, yeah. So their temporary stay was almost permanent. So in the early 70s, the second generation, they decided to demand action. And one of the turning points, sorry? Go ahead. One of the turning points is the hostage taking at the Indonesian embassy residence in Wassenaar. And that was a turning point for a radicalization of Moluccan youth in the Netherlands. Jadi karena frustrasi yang begitu meningkat, bayangkan hidup di dalam kamp seperti itu, kayak meledak pada tahun 1970, di mana terjadi gerakan-gerakan radikalisme dari orang-orang Maluku. Pertama mereka melakukan pembajakan, penyanderaan di rumah duta besar di Wassenaar, dan juga beberapa lagi pembajakan di kereta api. Kereta api, yes. That was 5 years later and 7 years later. And we see that also in the sources that these young people, these young Moluccan people, these young Moluccan men, they see, you can understand that they see their parents crying. You see that their parents are being betrayed by Dutch government. So they decided to be more violent. They decided to make this Moluccan story heard all over the world. Jadi ini adalah dampak dari frustrasi anak-anak yang mana melihat orang tuanya menangis sampai setiap hari karena pembatalan sebagai status militer mereka, tidak boleh bekerja, tinggal terisolasi, dan sebagainya. Itu membuat mereka menjadi begitu marah dan ingin membuat suatu statement kepada dunia terhadap perlakuan yang diberikan kepada orang tua mereka. So in that perspective, you can see the RMS as their hope again. So that was their way out, as you can say. Nah, di situ bisa kita mengerti dan melihat kenapa RMS menjadi satu-satunya harapan bagi mereka di Belanda, yang menjadi harapan untuk yang mereka tetap pegang. So after this train hijacking in 1977, where 6 Moluccans got killed, the Dutch government said, well, and the Moluccan community said, we need to find a solution. But it was very difficult by then. Oke. Di waktu pembajakan kereta api di mana 6 orang Maluku terbunuh di situ, maka dari komite orang Maluku dan juga dari pemerintah Belanda mulai duduk untuk mencari solusi, dan itu sangat sulit sekali pada saat itu. It became a big shock, this train hijacking,
And in the early 80s of the 20th century, we see a lot of unemployment, drugs problems in the Moluccan community. And there is this hopeless situation. The big Moluccan families have a lot of drugs problems. So Di the tahun Moluccan 80-an itu terjadi banyak sekali orang yang tidak bekerja dan banyak dari keluarga-keluarga orang Maluku tuh yang anak-anak mereka terkena masalah obat-obatan, the drugs problem. Look, Henry, I want to ask you something. Okay, this just quickly. I heard the history of opium war in China, where the colonists lost control of China, so they introduced opium, which weakened the society, and China collapsed. Now, make me think, do you think that might have happened in Holland as well after the retaliation action of the young Moluccans? Karena di Cina dulu kalau kita belajar mengenai opium war, gimana koloni Cina itu dia bikin drugs sehingga orang-orang yang bergerak yang melawan koloni itu menjadi lemah. Nah, ini kejadian tahun 80 di mana tahun 70 orang-orang Maluku menunjukkan frustrasi mereka dan melakukan retaliasi atau perlawanan sehingga mereka keluarkan drugs. Candu-candu ini dikenalkan bisa aja untuk melemahkan pergerakan dari orang-orang Maluku, karena pada saat itu orang Belanda mungkin tidak bisa menemukan solusi bagaimana menghandle orang-orang Maluku. Well, it's a difficult question. One might say that if we look at this opium or the Black Panther movement in the United States, where there was also big drug problems, you see a lot of similarities, but there is no proof. Sorry. There's a pattern. There's a pattern of there is a certain pattern in that. Yeah, but I would like to zoom in on this Moluccan responsibility, because here we see the Moluccan line bantu line, because of this drugs problems, Moluccan organizations started to organize help for their own brothers and sisters. Yayasan Candu is one of the biggest organizations, but also in a local way, there are a lot of organizations helping young Molukcan, by Moluccans, for Moluccans. Ini maka muncullah yayasan-yayasan seperti Yayasan Candu di mana satu saling membantu yang lain untuk mengatasi masalah obat-obatan ini. The Moluccan community by then still demanded Dutch responsibility, because they held the Dutch accountable for their stay in the Netherlands. Dan waktu itu orang-orang Maluku masih menuntut Belanda untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang Maluku di sana, karena mereka yang membawa orang Maluku ada di sana. So in the mid-80s, begin 90s, there are more Moluccan role models, and one of the best Moluccan role model is Simon Tahamata. Jadi di tahun 80-an, di akhir 80-an, awal 90 mulai muncul role model orang-orang Maluku, dan salah satunya yang menjadi role model orang Maluku itu Simon Tahamata, pemain bola. Yes, started in Ajax. He was born in Kamp Vught, and he was the first Moluccan for playing the orange team. Dan ini Simon Tahamata dilahirkan di Kamp Vught, di mana tadi kita bicara pertama, salah satu kamp terbesar pertama. Dia orang Maluku pertama yang bermain mewakili tim nasional Belanda. So we can understand that the Moluccan community in general was very proud of Simon whenever he made these beautiful goals, and when he played for Ajax, and when he played for Holland, and also played for Feyenoord too. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang-orang Maluku pada saat itu sangat bangga sekali dengan Om Simon Tahamata, karena beliau bermain untuk
klub atau untuk tim nasional Belanda dan juga bermain untuk Ajax dan ada di Hall of Fame Ajax sampai hari ini dan bermain untuk Feyenoord juga dan menang 3 national titles. What we can learn from Simon is that he is also this Molukkan ambassador. Whether he has interviews or whatever, he will always address the Molukkan story. Satu hal yang kita belajar dari Om Simon adalah dia selalu menjadi duta besar bagi Maluku. Di setiap kesempatan di mana dia berbicara, dimanapun juga dia selalu membahas mengenai atau menceritakan mengenai Maluku. So in this next generation, we have another role model. I would like to zoom in on that too, and that is Bung Giovanni van Bronckhorst. Yang berikutnya yang kita juga ingin bahas di sini adalah Giovanni van Bronckhorst. He was the captain of the 2010 World Cup team, the runner-up. He had accomplished to win the Champions League with Barcelona. And he is also a Molukkan ambassador because he is always proud of his roots also. And like we have seen in the previous video, it was his grandmother speaking. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa Giovanni van Bronckhorst itu menjadi kapten waktu World Cup tim Belanda juara 2 di 2010 dan dia juga bermain untuk Barcelona yang waktu itu Barcelona menjadi pemenang di Champions League. Dia juga bermain untuk Feyenoord dan yang paling luar biasa juga adalah Giovanni selalu menjadi ambassador untuk Maluku. Di setiap saat dia bisa punya kesempatan dia membahas soal Maluku. He mentioned Simon Tahamata as his role model, and as we see here from the arrival of the first Moluccans, 1951, there are almost four generations of Maluku in the Netherlands. He's third generation, and he's still proud of being orang Maluku. Jadi kita bisa lihat dari tahun 51 sampai sekarang itu udah generasi keempat orang Maluku di Belanda. Dan Giovanni van Bronckhorst ini generasi ketiga, tapi sampai saat ini dia tetap bangga menjadi orang Maluku. So Molukkan people in the Netherlands, they excel in sports, but they excel also in music. Do we have great examples of course, Daniel Sauleka, who is an international star, also Kim Sasabone from the house act called Venga Boys. The winner of The Voice Senior is Jimmy Bell Martin, also a resident of Kampvucht, and Masada, an international Latin rock band. Jadi banyak juga selain olahragawan, kita juga mempunyai musisi-musisi dunia yang dikenal seperti Daniel Sauleka, lalu ada Jimmy Bell Martin, juara dari The Voice Senior di Holland, lalu ada The Venga Boys, Jim Sasabone, di situ juga ada Masada Group. And the new generation, the next generation of the Molukkan people in the Netherlands, third and fourth generation, they excel also. We have Jim Tehutu, who is a film director, and he's releasing this movie. The next slide, please. And he's releasing this movie called The East, about the period of 1946, 1949 in Indonesia. One slide back, please. That's Jim Tehutu in the right corner. Vincent Patti, also known as Jiggy J. Vincent Patti is the CEO of Top Notch label, the biggest hip-hop label in the Netherlands. We have Selina Manuhutu, who is a successful international DJ. Vanity Lewarisa, who is an Orange Lion, a soccer player. And Memru Renjan, he is a top producer in the Netherlands. And this is just generasi yang baru ini juga kita memiliki kayak Jim Tehutu yang menciptakan produser yang terkenal. Dia menciptakan film judulnya The East yang menceritakan dari tahun 1946, 1949. Lalu kita ada Vincent Patti, ya Top Notch CEO pop band. Lalu Selina Manuhutu
yang di tengah itu adalah DJ terkenal sekali, dan Miss the Lewerisa, what's the first name? Vanity. Vanity Lewerisa, yang juga bermain untuk sepak bola Belanda, is it? Yes, Team Orange. So this is just these are just a few, but I believe that this new generation, Moluccan people in the Netherlands, they still honor their first generation and they respect their struggle. We see this monument in Vasen, that's the Molukse wijk in Vasen, and you see this Opa Kniel and Oma and two children arriving in the Netherlands. So young Moluccan people still honor their parents, their grandparents, and they respect their struggle. They also see that the history, the colonial past, needs to be criticized also. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa generasi baru Maluku yang sekarang, mereka tetap respect terhadap para tetua mereka yang hadir pertama kali di Belanda. Nah, ini contohnya ada patung sebagai monumen di Vasen, mengingatkan opa dan oma yang baru hadir waktu itu, masih muda tentunya, hadir di Belanda dengan 2 anak. Dan anak-anak muda Maluku sekarang itu lebih kritikal, lebih kritis terhadap kejadian kolonial masa lalu. Next year, it will be 70 years of Moluccan stay in the Netherlands. 70 years is a lifelong. The first generation, there are no more. I guess, or you can count them on both hands. The second generation is the baby boomers, 60, 65 ke atas, and they're older. So you see this new generation is trying to connect with Maluku, and issues like RMS are talked about in a new perspective, perhaps. But also there are more questions from Maluku towards the Netherlands, and I hope it was short, but I hope I could answer some questions during this webinar. But what I like to state is that this new generation still is proud of their Moluccan background. Although they are already warga negara Belanda, they cannot forget what happened to their grandparents. Although the political views they differ, but we can find ourselves in being orang Maluku. Oke, jadi generasi yang baru sekarang untuk mengingat lagi bahwa tahun depan adalah 70 tahun keberadaan orang Maluku di Belanda. Itu suatu masa yang sangat panjang sekali. Dan anak-anak muda Maluku sekarang, mereka melihat apa yang namanya RMS itu dari mungkin perspektif yang berbeda. Karena generasi pertama itu sudah tidak ada, generasi kedua yang dibilang baby boomers itu mungkin paling muda sekarang umurnya sudah 70-an. Nah, generasi-generasi yang baru ini, mereka tetap berjuang untuk Maluku, tapi dari pandangan yang berbeda. So in perspective, the 12,500 Moluccan people came to the Netherlands. The first generation is almost no more, and we have approximately 65,000 Moluccan people living in the Netherlands. There are 60 Molukse wijken, 60 sort of complexes where Moluccan people live, and a lot of Moluccan young men and women move to the big cities as Amsterdam or Rotterdam or Utrecht. Oke, jadi dari 12.500 yang pertama hadir di Maluku tahun 1951, sekarang ada sekitar 65.000 orang Maluku yang tinggal di Belanda, dan ada kurang lebih 60 kampung-kampung Maluku yang tersebar di seluruh Belanda. Dan generasi-generasi muda Maluku sekarang lebih banyak memilih tinggal di kota-kota besar seperti di Amsterdam atau di Rotterdam, di kota-kota besar di Belanda. So this was my story. If you have questions,
I would like to answer them in the chat. And I would like to thank you, Bung Iwan. Well, ini adalah cerita saya, dan kalau ada pertanyaan, saya akan coba menjawabnya dari Anda menulis di chat. Dan Henry, thank you very much for the story, or I should say the history that you just told us. It's really, really a new insight for probably most of us. This is the first time ever they heard about this story. And we really appreciate your time. And of course, we want you to stay around. Don't go out yet. Okay. Because we like I will not. Yeah, we like to answer some question. Okay, Terima please. kasih banyak, Henry. And leave it to the host, Ibu Linda. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung ditujukan ke Henry. So I have a question from Bapak Samuel Mailoa. Dear Sir, now we are struggling for Moluccan society and not for Moluccan state in the Moluccas. So how many Moluccan professors, doctors, and magisters degree, and also Moluccas trade or manufacture companies in the Netherlands that you can bring to us who will help us to develop Moluccan society here in Indonesia? God bless you. Well, that's difficult to say because Moluccan entrepreneurship needs to get more organized, I guess. And I hope, for instance, Basudara Maluku Global can contribute to that too. So I cannot really tell if there are many Moluccan brand owners. Yeah. But there is more entrepreneurship in Moluccan community. Oke, jadi menjawab pertanyaan ini, apakah bisa membawa para dokter atau para pengusaha untuk datang ke Maluku dari Belanda? Henry menjawab, memang perlu adanya satu organisasi kumpulan mungkin para pengusaha-pengusaha Maluku yang di Belanda. Itu tadi menyebut adanya Basudara Maluku Global yang semua bisa bekerja sama. Henry sendiri tidak tahu persis berapa jumlah pengusaha, tapi pastinya ada banyak pengusaha Maluku di Belanda. Yeah, but I also believe we all want the best for Maluku. So this I can agree on that. Ya, saya juga Kita semua mau membangun Maluku. Ya. Kita semua mau yang terbaik untuk Maluku. Oke, ini ada lagi Pak Iwan, saya miss dari siapa? Pak Henry, bagaimana sikap pemerintah Belanda saat ini dengan masyarakat asal Maluku yang ada di Belanda? Okay, Henry, how's the attitude of the Dutch government towards the Moluccan people that live in Holland? Yeah, well, it has always been a difficult relationship from the 50s till the 60s, especially in the 70s and 80s. There were councils, there were organizations who spoke up for the Moluccan people. Inspraakorgaan Welzijn Molukkers was one of them, and it was in the early 80s. But now there is this, I guess, sort of status quo where Moluccan people seem to be integrated in the Dutch society. And well, their sikap is, I guess, still the same because there are groups in the Moluccan community who demand excuses from the Dutch government, and there are groups within this community who say we don't need excuses from the Dutch government because it's too late already, because the first generation is already gone. Okay, jadi so the opinions in the community are different. Ya, dari pertanyaan itu, bagaimana sikap dari pemerintah Belanda terhadap orang-orang Maluku di Belanda, memang tidak mudah, karena dari tahun 50, 60, 70 itu banyak sekali perbedaan antara orang Maluku dan pemerintah di Belanda. Dan banyak organisasi-organisasi Maluku di Belanda yang berbicara untuk orang-orang Maluku di Belanda. Dan sekarang kalau kita melihat orang-orang Maluku di Belanda, Belanda sudah melihat mereka seperti sudah terintegrasi dengan Belanda. Karena mungkin ini udah generasi keempat.
Ya, jadi itu sudah mungkin agak sedikit menurun karena generasi pertama sudah tidak ada, generasi kedua juga sudah terlalu tua. Ya. Ada lagi Pak Iwan, kesulitan masyarakat Maluku yang ada di tanah air yaitu tidak bisa menerjemahkan sejarah yang sudah dibukukan menggunakan bahasa Belanda. Apakah ke depan bisa Museum Maluku menerjemahkan sejarah Maluku dalam bahasa Melayu Ambon? It's a very good question. Ya, bisa. Kalau kita lihat kita punya bahasa sendiri, bahasa Ambon sendiri, kita juga bisa cerita kedatangan orang Maluku dalam kutub bahasa sendiri juga. So I guess that's our hope too, to tell this story in our own Ambon language. Oke, jadi itu harapannya untuk kita bisa juga menulis sejarah ini dalam bahasa kita sendiri. If you could also translate into English, that would be good. So the whole world can also read it. Yeah, yes. There's lots of work to do. Oh, obviously, yes. Yeah. But there's Jeff Maleholo can help. Okay. Jeff. Oke, Pak Henry, apakah pernah ada upaya rekonsiliasi atau mendiskusikan status masyarakat Maluku di Belanda pada masa lalu? Masa lalu maksudnya in the last years? In the past, yeah, in the past. Reconciliation in the past. In what term? What reconciliation? Well, there was this reconciliation. For instance, the community in the north of Holland, where the train hijacking happened. I guess it's still a national trauma in that part of Holland. A lot of 50-year-olds and up still remember the Moluccan story through the hijacking. So that is still a national trauma and not yet the reconciliation. There are steps, but not really. Okay. Well, Henry, this is my personal question. I was in Holland last year. Went to the Amsterdam Museum. There is a display of the immigration to Holland, and I couldn't find a word of Maluku immigration to Holland, which is, I believe, in 1951, after the World War II, Maluku probably the biggest migration to Holland. And why is not even mentioned in the Amsterdam Museum, where other ethnic group is mentioned, not Maluku? Well, we can understand that the Moluccan history, that are black pages, because the Dutch did not treat the Moluccan people very well. So it's our turn right now, I guess, as young Moluccan people here in the Netherlands, to tell this story. I say, because the Dutch were there, I am here in Rotterdam, and I am a Moluccan young man, and I'm telling this Moluccan story. Because what we need is more perspectives on the history, not only the white European perspective on history, but we need to tell the Moluccan perspective on this all. Okay. So, pertanyaannya adalah, waktu kita ke Museum Amsterdam, di Amsterdam tahun lalu itu, ada satu ruangan, yaitu menunjukkan bagaimana migrasi orang-orang datang ke Belanda. Tapi di dalam diorama itu tidak ada kata Maluku sama sekali. Tidak bahkan ditulis bahwa ada 12.500 orang Maluku yang hadir di Belanda pada tahun 1951. Padahal itu adalah migrasi terbesar yang Belanda pernah punya setelah Perang Dunia Kedua. Pertanyaannya, kenapa Belanda tidak mencantumkan orang Maluku di museum mereka, tapi cantumkan bangsa-bangsa lain yang datang ke Belanda? Nah, ini Henry bilang inilah karena hubungan yang kurang begitu baik antara Belanda atau Belanda memperlakukan orang Maluku sewaktu mereka hadir, sehingga mungkin ada ketakutan atau mereka tidak ingin membuka kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi sewaktu orang Maluku hadir
di Belanda tahun 1951. Oke, go ahead. Any other question? Ada pertanyaan lagi, Bu Linda? Okay, we have here from YouTube. What was the role of Mr. Apono, which was dealing with General Scotchboard regarding to send the Neil to the Netherlands? Which deal did these two people made of? Well, the exact deal, the delegatie Apono came to the Netherlands to research what was the best option for the Molukkan people to go. So like I stated in my webinar, they advised the Molukkan people to go to the Netherlands. And what impact that advice had, we do not know, but it was their advice. Oke, jadi delegasi Apono datang ke Belanda, tujuannya adalah meminta masukan apa yang mereka harus lakukan dengan tentara-tentara Maluku, Kenil Maluku pada saat itu. Dan dealnya apa secara jelas tidak tahu, tapi yang pasti waktu masukan dari Belanda adalah mereka harus datang ke Belanda. Okay, I think we have a lot of questions here, Pak Henry. Maybe we can't answer all, but here is another one. Okay. Hold on. This is a statement actually. I hope Maluku people in Netherlands come to Maluku and manage natural resources and develop human resources of Maluku, Pak Henry. Yeah, I think that's a good statement because we talk about history and it's very good to understand history. I think this webinar was meant to give the context why Maluku people are in the Netherlands. That's history also. Next year, 70 years in the Netherlands, that will be history also. But in my last slides, I focus on the future, where we respect our elders, where we respect the first generation, but we have to focus on our future. Focus on our stay in the Netherlands, perhaps, but also focus on building a better Maluku using a global network. Okay, so I got this one for... Yang saya sudah ceritakan di dalam webinar saya, bahwa tujuan dari webinar ini juga adalah memberikan cerita sejarah yang sebenarnya mengenai kehadiran orang Maluku di Belanda. Nah, 70 tahun depan itu sendiri merupakan suatu sejarah. Tapi apa yang kami lihat di sini adalah bagaimana generasi memandang masa depan. Bagaimana apa yang kita akan lakukan untuk masa depan. Itu yang kita juga akan menjadikan fokus bagi kita. Jadi satu kekuatan, yaitu kekuatan global orang-orang Maluku seluruh dunia. Okay. This is very interested. Pak Henry, is it from Pak Samuel Michael? Is it possible for you to create a virtual museum of Maluku in Holland, so the Moluccan here can also explore the virtual museum as well? Yes, that's one of my targets for this coming year. To make this virtual museum, to make more information available through the internet. Okay. So yes. Jadi apakah bisa dibuat virtual museum secara virtual? Ya, jawabannya ya. Dan apa yang menjadi tujuannya Henry di Museum Sejarah Maluku adalah memberikan lebih banyak lagi informasi melalui online sehingga orang bisa mendapatkan informasi-informasi dari Maluku, mengenai Maluku. Because this story was very in general, and it's far more complicated. But I hope when we have more online information, we will share it with our brothers and sisters, of course. Okay, I think this is also the last one. Pak Jeff sent me. Langkah
konkret apa yang dilakukan untuk membasmi masalah narkoba di komunitas Maluku Holland, Pak Iwan? Okay, what are the concrete solution to conquer the situation with the drugs that Moluccan face in Holland? Well, the drugs problems was in the 70s and the 80s of the 20th century. So as we speak now, there is no big drugs narcotics problem. One of the solutions was that the community helped themselves, the self-organizations, line bantu line. Oke, jadi itu adalah masalah di tahun 80-an, saat ini sudah tidak ada lagi masalah, tapi jalan keluar yang paling efektif pada saat itu adalah bagaimana kekuatan komunitas yang mana satu bantu yang lain, itu yang dilakukan sehingga masalah obat-obatan itu dapat terkendali. Okay, the last one. I cannot stand not to send ask this to you, Pak Henry. Apakah di Museum Maluku ada buku atau informasi tentang soal parintah? Karena saat ini banyak kampung di Maluku tidak punya data tentang sejarah kampung-kampung di Maluku secara tertulis. Ini sangat penting karena terkait dengan proses pemilihan raja di Maluku. Well, there is a lot of documentation. I have not read all the books already, but I have to come back on that later. We know there is Professor Dieter Bartels, who wrote the Nunusaku book, and that has a lot of information too. Yeah. And is in Bahasa Indonesia also. Ya, jadi banyak sekali diulas di buku-buku. Salah satunya adalah yang Profesor Dieter Bartels tulis di bawah naungan Gunung Nunusaku, itu bagus sekali dan itu juga ditulis dalam bahasa Indonesia. Bagi mereka yang ingin bertanya, sekali lagi tidak bisa langsung bertanya secara online, ya, berbicara karena kita mute semua. Ini hanya melalui menulis di chat. Jadi mungkin kita kasih 2 pertanyaan lagi karena waktunya sudah sangat panjang. Jadi 2 pertanyaan lagi. Tolong kalau mau bertanya hanya raise hand ya Pak ya? Ya, raise hand. Ya, oke. Apakah ada yang raise hand? Tunjuk tangan Bapak-Bapak, jadi nanti bisa, oke baik. Didi ada Pak Samuel Wailemori ya, saya coba ya Pak. Oke, sebentar. Pak Samuel Wailemori, tolong nanti penjelasannya singkat saja Pak. Jadi jangan memberikan lecture yang panjang, singkat aja. Jadi Bapak tadi ingin bertanya mengenai kejahatan daripada Soekarno dan Belanda. Kami berikan ruang untuk, tapi kami tidak ingin membahas lebih dalam ke arah politik, karena tujuan dari webinar ini adalah mempersatukan semua anak Maluku. Bapak boleh berbicara, Pak Samuel, tapi tolong singkat, straight to the point, dan jangan sebagai sebuah lecture. Tolong, terima kasih. Oke, terima kasih. Beta sedikit melakukan penelitian. Jadi apa yang beta sampaikan ini bukan provokasi, tetapi ini fakta. Ketoran tahu bahwa orang Maluku yang dibawa ke Belanda sebanyak 4.500 orang, lalu dengan keluarganya sebanyak sekitar 12.000, itu strategi kejahatan dari Soekarno dan Belanda. Kita lihat saja bahwa yang masuk ke Maluku cuma 150 orang, itu mampu untuk mempertahankan kedaulatan Maluku setelah proklamasi RMS. Ini bukan bicara politik, ini fakta. Oke Pak, ya? Pertanyaannya Pak, kita tidak minta untuk diberikan, tolong pertanyaannya saja langsung. Oke, yang berikut, jadi kita harus membongkar kejahatan ini. Ini jangan hanya sekedar formalistik saja, bahwa orang Maluku sementara bikin ini ada, tetapi kita lihat bahwa ada kejahatan di balik itu. Itu masalahnya, strategi itu dilakukan, akhirnya mereka ditempatkan di sana, di ruang-ruang yang juga cukup menderita. Dan tadi dibilang bahwa ternyata mereka tidak dijadikan sebagai sesuatu momen yang berharga bagi Museum Belanda. Ini kejahatan. Kita harus berusaha untuk membukanya supaya diketahui
Oke, permintaan yang baik sekali dari Pak Samuel untuk melihat bahwa adanya kejahatan dan tidak adanya pengakuan secara benar dari Belanda terhadap kehadiran orang Maluku di Belanda. Oke, itu bagus sekali. Memang nanti kita bisa bahas di forum berikutnya, Pak Samuel, dan saya tahu Bapak melakukan banyak sekali kajian dan penelitian terhadap bangsa Maluku, dan saya appreciate sekali akan hal itu. Kita bisa lanjutkan lagi di forum yang berikutnya. Oke, one more. Satu pertanyaan, and then we close the webinar. Oke, ini apakah orang Maluku di Belanda tidak sadar bahwa mereka sementara dipermainkan oleh politik Belanda? Pak Iwan, ini pertanyaannya. Okay, Henry, do you understand the question? Yeah, I understand. I guess they are aware, but they also had their hopes, and they also trust the Dutch for too long, I guess. So that was the situation. And then later on, what you can hear in the camps and what you can hear the older ooms and boom said, "Jangan percaya Belanda." There was a lot of, you heard that a lot, that "Jangan percaya Belanda." So they were aware that they are being played. Ya. Oke, itu selesai Pak Iwan, Pak Henry. Okay, thank you so much, Bu Linda. And thanks again, everyone, to joining this webinar. As we said from the beginning, that the purpose of this webinar is to open the eyes of everyone regarding our brothers and sisters in Holland, because to get to know them, that means that we know that we can convince and say it with a strong conviction that we are all one family, one Maluku. And where we go from here, if we as a one family, well, as a family, we got to help one another. Yeah, and then we know that a lot need to be done in Maluku. We don't want to go back to the past. Well, we look at the past as a history, and when I say the history is part of an education, that we can avoid things that we did wrong, or we can learn things that we can benefit from it. So this is the time that we all as a one Maluku, things to contribute what is positive, what it will help Maluku people, for them to get out of the poverty, for them to get out of the ignorance. And thanks again, Henry Timisela, as a speaker, as someone that really loved Maluku as a third generation. And I met Henry personally last year, and I know he will make the Museum Maluku as the source of information for all of us. Untuk kita semua, dia akan menjadikan Museum Maluku menjadi tempat di mana kita orang Maluku bisa membaca, mempelajari sejarah sebenarnya Maluku, dan lebih mengetahui siapa identitas kita sebagai orang Maluku. So, now is the time untuk semua Maluku bersatu, dan inilah juga saatnya kita akan membuka mikrofon untuk semuanya. Kita ada quiz nih, mau jadi ada quiz nggak Pak Iwan? The microphone is open, there's a quiz. Oke, ini quiz. Hadiahnya, Bung Henry, hadiahnya apa? The museum has caps and bags with the Moluccan Historical Museum, and we are happy to send this to the winner. Oke, akan ada tas. I can add a book also, yeah. Museum Maluku di Belanda. Oke, siap-siap. Ini jawab pertanyaan, karena ini akan Mas Josh, tolong di-share QR code-nya, Mas Josh. Gua lihat QR code-nya. Ya. Next. Ya, oke. Bapak Ibu, saat ini silahkan masuk ke www.menti.com atau mengarahkan kamera handphonenya ke layar barcode ini supaya bisa langsung masuk ke www.menti.com. Kemudian masukkan kode 650091. Yang di YouTube juga boleh ikut ya Bapak Ibu ya. www.menti.com. Kemudian masukkan kode 650091. Oke.
Kalau udah, nanti kita akan ada 3 pertanyaan, waktunya 20 detik untuk menjawab. Nanti akan ada hadiah seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Henry. Oke, terima kasih Mas Jos. Saya coba pindah ke kuisnya ya. Oke Mbak, sebentar. Deg-degan. Oke. Oke, di YouTube mudah-mudahan kita tunggu di YouTube sebentar ya karena ada sedikit delay. Oke, ready ya, kita mulai sekarang ya. Baik, pertanyaan pertama. Ini jawabnya cepat ya Bapak Ibu ya. Nama kapal pertama yang membawa orang Maluku ke Belanda. Ada kota Inten, Amsterdam, Asturias. 15 detik lagi. 5 detik lagi. 1. Oke. Coba kita lihat siapa yang menang. Kota Inten, ya betul. Jawabannya kota Inten. Oke, siap-siap. Wah, pemenangnya banyak ya. Oke, SJG Litai pemenangnya. Baik, kita pertanyaan kedua. Ini cepat-cepat ya Bapak Ibu ya. Nama bekas konsentrasi camp di mana orang Maluku ditempatkan ketika di Belanda. Ada Amersfoort, Schottenberg, Rotterdam. 10 detik lagi. Oke, waktunya habis. Ya, benar. Schottenberg jawabannya. Mari kita lihat siapa yang menang. Oke, baik Pak SJG Litai. SJG Litai. Pertanyaan terakhir, siap-siap. Nama pemain bola nasional Belanda yang lahir di Kamp Vught. Silakan dipilih. Sepuluh detik lagi. Oke, waktunya habis. Ya, jawabannya Pak Simon Tahamata. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, Pak SJG Litai sepertinya pemenangnya ya. Ya, oke baik. Pertama Pak SJG Litai, ada Semish Alvin ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bermain. Silakan dilanjut Mas Josh. Nanti kita akan pemenangnya silakan menghubungi kita. Nanti kita akan kirimkan hadiahnya. Baik, next slide Mas Josh. Baik, Pak Iwan silakan Pak Iwan. Oke, jadi pembicara kita yang berikutnya pada webinar berikutnya adalah Secrets to Successful Startup Company. Jadi Natasha Maleholo adalah seorang pengusaha startup company yang sangat-sangat terkenal di dunia, memiliki perusahaan namanya Wiser dengan sekarang ada sekitar 200 negara, 100 sekian negara, dan dia akan berbicara bagaimana waktu dia memulai usahanya sebagai startup company. Dan ini sangat bagus sekali karena hari ini khususnya Indonesia memiliki startup company terbesar di dunia. Ya, jadi kalau kita masuk di dalam startup company dan belajar dari seorang yang telah sukses luar biasa di dunia, itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan-keuntungan. Jadi 29 Agustus, kali ini hari Sabtu, jadi bukan hari Jumat,
karena perbedaan waktu dengan Amerika itu begitu besar, kita buatnya hari Sabtu, jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Jadi jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya. Baik. Oke. Lanjut Mas Josh. Baik Bapak Ibu, kita akan berfoto, jangan pergi dulu. Untuk lebih untuk ada pertanyaan maupun ada informasi-informasi terbaru, silakan diikuti Facebook Basudara Maluku Global dan juga Bahasa Basudara. Next Mas Josh. Oke, terakhir Bapak Ibu dari kami, Pak Iwan nanti mohon ditambahkan bahasanya ya Pak. Kita perlu sekali bantuan Katong semua untuk mengisi survei mengenai nilai-nilai kebangsaan. Silakan nanti diisi ke tautan bit.ly survei nilai atau diarahkan handphonenya ke barcode yang ada di sini. Tidak lama, mengisinya 5-10 menit. Ada 3 pertanyaan. Nilai apa yang Katong miliki dalam hidup ini? Nilai apa yang Katong semua rasakan saat ini? Dan nilai apa yang Katong ingin terjadi di negara ini? Kita pasti butuh banyak mengisi survei dari bagian timur Indonesia, terutama Maluku juga. Tanggal 17 Agustus ini kita akan akan berarti buat kita mendapatkan data lebih banyak dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Iwan dan teman-teman yang lain semuanya. Oke, kita mau foto bareng dulu, tapi sebelum kita foto bareng, kita mau mengucapkan terima kasih kepada tim dari Daya 5, Ibu Linda, Joshua, dan semua yang ikut di dalam jalankan webinar ini, sehingga webinarnya bisa berjalan dengan begitu baik. Dan sekali lagi, terima kasih seluruh staf Daya 5 atas supportnya. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke, kita akan buka mikrofonnya dan kita sama-sama nanti akan nyanyi Hena Masawaya. Mikrofon silakan dibuka untuk semua say hello to one another dan foto bareng-bareng. Oke, 1, 2. Silakan dibuka kameranya, iya. Oke, mikrofon dibuka. Oke. Danke, Bung Henry. Danke. Bung Henry. Jeff. Danke. Terima kasih. Danke, Bung Henry. Helen. Danke, Bung Henry. WhatsApp boleh. Thank you. Terima kasih Pak Henry. Danke well, Pak Henry. Thank you Pak Henry. Thank you, Pak Henry. Thank you, Henry. Bung Jos, tolong bawa mainkan lagu Hena Masawaya di belakang. Di backgroundnya dimainin lagu Hena Masawaya, Bung Jos. Luar biasa. Henry, makasih. Henry. Hena. Out session, Bung Henry. Hena.
Terima kasih. Mantap, Bung Henry, mantap. Mantap, Bung. Bikin grup WA. Bung Henry kita minta bisa buku saku tuh. Punya Bung Chef nanti. Bangke, Bung Henry. Oke. Dan Pak Saudara dari Belanda. Bapen, Jack, terima kasih. Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih. Ya belum. Mantap, mantap. Mena. Rame. Bung Jackie Manu Putih. Bung Jackie. Bung Embong. Manopo. Bung Embong, terima kasih. Ada Om Embong juga ya. Embong ketemu. Apa pendeta Jeki? Pinjam kemeja dulu, pinjam kemeja. Betul Pak Jeki. Ada orang dari Canberra, Bung Yusti Siwabesi. Bung, Canberra bye-bye ya. Bye Bung. Pak Jack mantap. Orang ibu kota. Pak Jack Mena. Mena Muria. Kekaria. Pak Usi Susan. Kekaria. Mena. Kita bersaudara Susan Muskita mana? Susan Muskita from Yorkshire. Hai Susan. Hello, Itu mamanya Usi Susan yang naik di kapal kota Intan itu. Kota Intan. Tante. Haurisa, Augustina Haurisa, Muskita Haurisa. Tante, apa kabar? Bye-bye sehat, Tante. Halo Tante, apa kabar? Itu Kota Intan. Itu Kota Intan ya, Tante ya. Kota Intan. Kapal kota Intan. Umur berapa? How old was she? Tomorrow she's going to be 82 years. Tomorrow. Biasa. She must be like 9 when she arrived in Holland. Yes. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Selamat hari jadi. Happy birthday, Oma. Oma. Luar biasa. Take a picture, Oma. Take a picture of Oma, please. Yes, picture. We want to share it. Not many from Kota Intan that still alive, yeah. Yeah. And her sister was born on Kota Intan. Wow, was born in Kota Intan. Yes. Wah, luar biasa sekali. Thank you for attending the webinar. Thank you. Great to see Kekaria. Halo. Luar biasa. Luar biasa sekali. Informasi ini semua ada di YouTube. Nanti tinggal ambil di YouTube ya. Kalau satu hari ada yang bisa tulis buku atau buat film, ini luar biasa sekali karena banyak cerita yang tidak terbuka yang bisa dibuat. Kenapa Anne Frank bisa jadi seluruh dunia bisa kenal? Nah, ada yang menulis, ada yang mau film. Nah, Maluku mempunyai sejarah lebih banyak di Scottenburg dari 20 tahun, bukan hanya 3 tahun seperti yang juga masjid pertama di Nederland. Betul. Yes, let's make a movie, Henry. First, but the second, Ya, betul. Ya, itu harus jadi sejarah, tulisan sejarah. Harus jadi sejarah, betul. Yeah, let's make a movie, Bung Henry. Yeah, let's make a movie. Let's start with write the book. Let's tell the world that we have the history. Okay. History in Holland and the Indonesian. Most of the Indonesian didn't know about this story. Let's make Henry bikin WA, Bung Henry, WhatsApp. Ya, kita harus buat ini terjadi karena generasi sekarang semua harus tahu sebenarnya sejarah. Let's make some movement. Ya.
Luar biasa sekali. Ada Om Eli Somahu juga tadi. Iya. Ya, Profesor Mahu ada di dalam ruangan juga. Kita senang sekali. Om Eli. Om Eli. Halo Pano. Halo. Oh, Om Eli. Halo. Aduh Pano Patinaya juga. Om luar biasa juga bicara tadi. Halo Pano Patinaya. Buat buku tentang Om juga. Ya. Dan kita sudah bicara dengan Museum Australia. Mereka sangat-sangat tertarik untuk bantu Maluku karena mereka bilang walaupun Australia kalah di Maluku, tapi ada hal yang baik keluar dari kehadiran Australia di sana. Oleh karena itu mereka akan bicara untuk bagaimana bantu dalam museum di Maluku. Jadi ini yang luar biasa. Kita akan teruskan untuk follow up. Jadi banyak hal yang baik keluar dengan kehadiran orang Australia di Maluku. Dan ini nanti akan jadi suatu yang baik untuk Maluku. Make it true. Bung Henry, it is time to continue unfold the untold stories, man. Time. Yes, Bung Atis. Time to continue. Unfold the hidden history. Yeah. Maybe you can start right unfold and connect with Basudara Maluku di mana saja berada. Yeah, that's it. Yes. Iya. Oke. Halo. Ditunggu Bung Henry ya. Ya. And Bung Henry. Ya. Bung Henry. Ya, Bung Henry. Yeah. Frederick Apono is my mom's oldest brother. Okay. So I was touched when you mentioned his name. Okay. Tomorrow, Tante Non Apono will be on national television commemorating the capitulation of Japan. That's my. Apono. Yes, that's your aunt. They're supposed to be Hukom, but they changed name to my grandma's name due to political reason. Yeah. Oh, okay. Salam for Tante Non. Bung Embong bisa tulis akan cerita ini di media dulu, Bung. Yap. Mantap, Bung Embong. Pasti. Mantap, Om Embong. Film production Ya, film production sekali. Ya. We collaborate dari Belanda semua untuk buat film production untuk ini, Bu. Luar biasa. Setuju. Ya. Oke. Well. Nice to see you again, Henry. Take care. Terima kasih.